of Alice School, Assalamualaikum. Day 14, class playgroup. Topic small letters. Dear parents, जैसे कि आपको पता है कि हम A to M letters सिखा चुके हैं, अब प्रैक्टिस है. Now look at page. Letter A. डॉट पे पेंसिल रखेंगे यू. One standing line and one curve. This letter is A. A after B. B कैसे राइट करेंगे? डॉट पे पेंसिल रखेंगे और स्ट्रेट बिल्कुल वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन कर्व. दिस लेटर इज B. B after C. One small curve. That's very easy. Curve around me. This letter is C. C after D. Dot पे pencil, straight line. Another word, standing line. And B की वैल्यू बनाएंगे shape a curve. D. Letter D. D after E. One curve. And one small curve. Around कर देंगे. This letter is E. E after F. डॉट पे पेंसिल रखी, वन स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट सीधी लाइन आप लगाएंगे. ठीक है. F इज अ स्काई लेटर. स्मॉल कर्व, वन स्टिप लाइन. दिस लेटर इज F. F आफ्टर G. G भी ऐसे राइट करेंगे. G डॉट पे पेंसिल रखेंगे, वन स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे हम दूसरे डॉट तक. फिर डॉट पे पेंसिल रखेंगे एंड कर्व, स्मॉल कर्व एंड वाले एज पे पेंसिल रखे. दिस लेटर इज G. G आफ्टर H. डॉट पे पेंसिल रखिए, वन स्टैंडिंग लाइन एंड नाउ वन कर्व. H. This letter is H. H after I. One small standing line. देखिए, that's very easy. Make a dot like a small mirror. I after J. One standing line and small curve. One slanty line. Make a dot. This letter is J. J after K. K. One standing line. डॉट लगाएंगे यूँ, वन स्लैंटिंग लाइन एंड उसी स्लैंटिंग के मिड में एक डॉट लगाएंगे, देन एक और स्लैंटिंग लाइन से. दिस लेटर इज K. एंड नाउ K आफ्टर L. वन स्टैंडिंग लाइन एंड दिस लेटर इज L. स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व. दिस लेटर M. L after M. One standing line, one curve, again curve. This letter is M. Dear parents, आपने भी बच्चों की इसी तरह प्रैक्टिस करवानी है और साउंड के साथ लर्न करवाना है. थैंक यू.